Selamat pagi. Suasana mendung guys. Tanggal 22 guys. 22 Maret 2025 guys. Hari Sabtu. Guys, apa itu guys? Ada penampakan guys. Ini guys. Sini guys. Apa itu guys? Jago guys. Jago guys. Ini guys. Poin guys. Di bulan Ramadan. Bulan Ramadan guys, buat buka puasa guys. Jago. Jago guys, buat buka puasa. Mantap. Jarak 100 lebih nih guys. Ya, 100 lebih. 150-an meter. Ini kena itu guys. Pas di leher. Pas di leher guys. Jarak jauh. Jarak jauh guys, mantap guys. Langsung poin. Poin. Oke guys, terima kasih guys. Ya. Blok lagi lah. Mana? Langsung. Ini gantian lah.